Pelea con todos los radares encendidos, Nonito. Y Campos está buscando el efecto sorpresa. Lo que ocurre es que se queda corto ante el intento de poder achicar. Y la acción-reacción al error de Campos siempre está. Marra Campos, mete Nonito. Recién quedó en el aire el jab, metió Nonito. Y tiene la izquierda muy abajo Campos, mírenla. Lo va a aprovechar Nonito en cualquier momento. Ahí lo aprovechó con la derecha. Hahabulin kasaysayan, Nonito Donaire. Pasado ang bagong giyera sa Marso. Muling magpabalik sa loob ng boxing ring sa kanyang paghahangad na may tala ang kasaysayan si Nonito Donaire Jr. sa edad na 43 anyos. Haharapin ang tinaguriang The Filipino Flash na si Donaire. Hindi lamang inaasam na kasaysayan sa pagtatangkang makamit ang titulo, kundi pati ang pagkilala bilang pinakamatanda na nagawang magwagi ng kuruna sa pagharap kay Rico Masuda sa Marso 15 sa Yokohama, Japan. Ang alamat ng Pilipinas ay matatandaan. Nabigo sa WBA Bantamweight Champion na si Sia Tsutsumi noong Disyembre at ngayon ay naghahangad na makakuha ng isa pang pagkakataon upang basagin ang kanyang sariling record bilang pinakamatandang 118-pound world champion sa kasaysayan. Bitbit ni Donaire ang kabuuang 43-9-28 KO record matapos ang huling pagkatalo sa pagharap sa knockout artist na si Masuda na may record na 9-1-8 KO sa isang huling eliminator. Ang laban ni Donaire ay undercard sa pagtatanggol ni Anthony Ulascuaga na siyang main card sa laban na ipagtatanggol ang kanyang WBO Flyweight World Title laban kay Hokia Lemura. Inanunsyo ng Unex Boxing ang labanan sa Yokohama sa Marso 15 na tampok ang dalawang totoong laban sa titulo at isang huling eliminator na tampok ang isang pamilyar na mukha. Sa pangunahing kaganapan, ipagtatanggol ni Anthony Ulascuaga 11-1-8 KO ang kanyang WBO Flyweight Belt laban sa OPBF champion na si Hokia Lemura. May record na 9-1 Tokyo. Chicar. Y la acción-reacción al error de Campos siempre está. Marra Campos, mete Nonito. Recién quedó en el aire el jab, metió Nonito. Y tiene la izquierda muy abajo Campos, mírenla. Lo va a aprovechar Nonito en cualquier momento. Ahí lo aprovechó con la derecha. La zurda a la altura del hombro. No lo va a perdonar Nonito. Combate Donaire. Necesita una mano Campo como para por lo menos darle alguna duda. Sí, entusiasmarse. Tenerse confianza para ir a buscarlo a Donaire. Y Andrés, mirá que el Pueblo Rojo está del otro lado, En la señal internacional, prendido a Teis Sport y boxeo de primera. Parece, dice, pausa. Quedaremos ahí, faltan 10. Sin despeinarse pelea Donaire, con muchísimo oficio. Se acaba, pausa.